Ano guys, tinalian ko na ng ano guys, baging. Wala nang preno guys. Tinulak na lang namin guys. Yan yung motor na kinuha namin doon mga guys sa alit. Yan. Wala na guys eh. Grabe hirap guys. Pagpalusong. Yan pinipigilan ko yan. Para ano, hindi siya bumilis. Grabe hirap ng daan namin dito guys. Sira kasi yan na motor guys. Kinuha lang namin. Ay, ang layo ng papagdalhan namin yan guys. Tingnan nyo naman yung lugar guys. Ito pa guys, nakulog sa akin guys. Lalay. Grabe guys. Guys, dadaan pa kami doon guys. Doon kami guys dadaan. Yan. Suot kami guys sa damuhan. Yan guys yung driver ko guys. Ito guys yung sinasabi na yung motor kaganti na.